Unsa pagkabalo ni Zahara nga adunay bitzi okay diri sa Bakong? I passed by earlier when I was going home. Patay, English na pod ang akong pinaka-idol English. So you passed by and you witnessed that we are here tonight. Yeah, okay? So di na nako dugayon pa. So ready na ba si Zahara? I just wanted to say that my voice is not that good, and Yeah. I just wanted to try because I love singing at home. Wow! Walay problema na. Bisan pag unsa imong gibati karon, bisan unsa pa imong feelings karon, as long as you are here, ganahan kang i-share imong talent, i-share ug unsay naa nimo. Si Bitzy gyud, tabangan gyud kaning Bitzy, no? Sige. Ready na ang tanan, ready na pud me, ready na pud ang staff nga mu-witness ni Zahara. Akong ihatag ang entablado sa Bitzy okay para ni Zahara. Palakpakan nato si Zahara. Oh, let's go! Ups, quick break. Beatzers, amazed gud kayo mi sa inyong suporta nga gipakita diri kanamo. Daghan gud kayong salamat. Pero mas amaze mi nga 2% ra mong naka-follow sa ato ang Facebook page and gamay ra pud ang naka-subscribe sa atong YouTube channel. Manghinaot og mohangyo unta mi nga inyo haming tabangan pinaagi sa pag-like, pag-follow sa ato ang Facebook page and sa ato ang YouTube channel. Daghan gud kayong salamat. Dako kay ning tabang sa amo nga growth. And in return, paningkamutan namo nga tarungon ug i-improve pagyud namo pag-ayo ang amo nga show para kaninyong tanan. Daghan gud kayong salamat, Bidzers. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Wow. Very wow. Grabe. Nindutas imong tingog. Bugnaw kay imong tingog. Ako naminaw dito. Mapasayaw gyud ko if ko kanang mga pangsayaw po nga kanta, pero this time so gi-prefer na ako nga mulingkod kay i-feel gyud ako imong kanta gyud. Nalipayan gyud kay minimo gyud, promise. Pili atong ihatag nga score ni Zahara ug ngano? Akong ihatag nga score sa iya kay 10.
Nganong 10? Kay cute kay siyang tingog niya. Same sad inana sad ko sa una, bata pa ko. So Zahara, kantang lang jud padayon para ma-enhance ang imong tingog. 10 kay bisag bata pa siya, confident kay siya makanta. 10. Nganong 10? Yang song choice is harmonious kayo, so keep up ng singing and appeal og mga singing contest para ma-develop imong voice. Tanawa na Zahara, partida pa lang to kay matud pa nimo you are not feeling well pero nakuha nimo ang perfect score nga 30. Adto na kay pa-premyo gikan sa Fruity. Congratulations Zahara, congratulations. Bidzers, kung kamo mohatag og grado, pila ka ha ug ngano? Ug asa na pud mo ganahan nga mo bisita ang Bitzy okay? Just comment down below. Ug ganahan sad mo nga mo sponsor og episode, email us at info@bitzy.com. Ayaw kalimot og like, share, subscribe sa Facebook, TikTok, YouTube, Instagram ug Spotify para updated ka sa mga upcoming videos nato.